Hola, buenos días, Guinea Ecuatorial. Soy Abuela T. Son las 8:57 minutos del lunes, día 12 de noviembre de 2018. Pues nada, Guinea Ecuatorial, compañeros, paisanos, decirles, recordarles el tema de la lucha de todos los días, que como venimos diciendo los que hablamos del tema de la situación de Guinea Ecuatorial, los que hablamos, es recordarles que la situación de Guinea Ecuatorial es severo, es un desastre, un sin control, lo cual les recordamos porque la frase pedirles no es la correcta, porque no es un tema personal que nosotros que hacemos los audios les pidamos por favor, aunque en ocasiones y en parte, pues en algunos momentos nos veamos obligados a decirles por favor que se centren en el tema de la solución de Guinea Ecuatorial, por favor, que se centren en el tema para la solución de la situación extrema de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país sin ley, es un país sin derechos, es un país donde el ser vivo humano no tiene valores, no se le considera como alguien importante. No, la vida del ser humano en Guinea Ecuatorial la vida del ser humano en Guinea Ecuatorial está en crisis, incluso de exterminar, porque no sé cuántos niños nacen al día en el hospital, en los hospitales de Guinea Ecuatorial, si sobreviven, si nacen bien, cuántas madres sobreviven y cuánta gente muere todos los días de forma física o de manera lentamente. Esta mañana hago ese audio por la situación, el problema, el tema de la chica que han disparado en la pierna, en su peluquería, la paisana que vino a buscarse la vida en Guinea, la camerunesa, como anteriormente muchos guineanos iban a Gabón. Y lo que recibíamos allí nadie le gustaba. Lo mismo que los que vayan a Camerún. Ser extranjero en un país y que te traten así, aunque podían haberte tratado así en tu país, cuando te lo hacen fuera es peor. La persona lo siente peor. Lo cual les digo, guineanos, lo que ha pasado a la camerunesa no es solamente a ella, ya sabéis, lo tenéis más claro que yo, que me entero a veces de algunos temas y otros no me entero ni los vivo. Como vosotros ahí en el día a día os pasan todo lo que pasa y las informaciones que os llegan mucho más que a mí. Por eso les recuerdo que Guinea Ecuatorial está en peligro. Y ese peligro tenemos que dejar de sostenerlo. No puedes entregar tu vida en manos de otra persona. Pido a todos los guineanos, los que forman el gobierno destructora de Guinea Ecuatorial, que se centren a analizar qué es lo que están haciendo con Guinea. ¿Qué poder tienen en la vida para actuar? ¿Y de qué manera están actuando? ¿Esto es bueno a la vista de quién? ¿De tu madre? ¿De tus padres? ¿De tus vecinos? ¿De tu propia persona? ¿Cómo te sientes cuando utilizas el poder para hacer daño, el mal, hasta lo máximo, lo inimaginable, a un ser vivo, a un ser humano? La vida de un ser humano en Guinea Ecuatorial ya no tiene valor. Si la vida de un ser vivo no tiene valor, ¿qué más puedes hacer
para esta persona, de bien? ¿Qué es lo que más no le puedes hacer de mal para esta persona? Todos los problemas de Guinea Ecuatorial, el responsable de la situación atroz de Guinea Ecuatorial es el mal gobierno de Guinea Ecuatorial. Un país sin derechos, sin ley, sin investigación, sin justicia. Era majona aboy guineanos. Woga na bin ning biena nulun. Porque se mora wi mina ya yemin kor. Mira bi be mina yana tob na mi jona ma bon fasum na ma bon boy mo dzam. Porque ngo bo ka bo dzam. Mon fo asa yonzu abo resolver e problema dio wa meno berandete. Darga te no o terno no walerne wa dzam solution. A terno e yon berbo problème ndadje no o terno no wa jona wa dzam solution. Anono sum no wa kuwa wurmanzen ya miki e mamba jona ba yana boban para que ne bi dzana jo di solution. Guinea Ecuatorial a nengungo si esimva yana bon una joya en toda África. Ese comentario oyomo mumana bansia vitan yon wadar mapa de África ngo boka tuwa bir wa yeme vom Guinea yeno mis. Tienes que ser de Guinea para que oyem ne nyibinoko da nenga ka no batar wodeler na wa bere tarda mapa we ku wadar mo vomo fo wa yen Guinea porque na vitan. Si te de febera que ver riqueza África ngum e vomo ngerga mwan Guinea no ambane voma lora borete buba yana ka ba vangana ne ba dagna kia bi yen sur mor wa kompanya bia bune asento berdi yana mwan Guinea no e si bia kumka no mwan mora sasa e comme soit Guinea ya bienestar ya paz. Debe respetar los derechos humanos. En Gungo, mientras vingana ni bite, bi komngane sidze. Bi bamngane come sidze, bo wonzone morasa ku más bajo que el suelo, del suelo. Ni no kuamba go kwenosi, ombosi, o sabera ku vomfo. Ni no ombosi ve, wayana zang favano o ku atebo, poco a poco. O ku atebo. Etamo bofo sino kuo mana kwasisa ambara fone bera bwa derumbarte no wa bera kwisa fo kwafa ombo fosi e ongoro berumvo ongu avobo obo si pero wa bo wa yana zano ko abo incorporarte ne oko afon o tobo o sonbo o lumba o tebo an paso por paso, parte por parte, y que tu anu watebo o yem si enga wur bi sumunga nene si bi boy na Guinea ha caído, ha retrocedido, ha caído desastrosamente tan bajo que vita va a permanecer ve bi bamanga tebo bi vanungu engungo mi tabi wokmolo porque biterabe bi abo saba ya Guinea Ecuatorial murenzinga se feliz e jomba luene felicidad ma yeme mora yem jomta Guinea ano berbo man favonu waninga be ano berbo mano berbo mutu o berbo ramende favonu terabe o tere ko won tamasisa o tera wuete tamasisa. Solución ni escapatoria eso vomenzum. Morió a leer Milán con sinceridad de corazón. Ñaweyi. Incluso simplemente no otem libremente. Da we ko won. Maaye tem. Ede majomi ne. Awe Guineano. Ngwane Camerounesa. Anongwane Camerounesa amba fobo ngwane Guineana amba fobo tu hermana anana fobo tu hermano okir anaba sofoba bo nuestros hermanos y hermanas nuestra familia a Guinea Ecuatorial biva nungu na jote bikani bia bo Zambia yana bote
E murmurando e va. E aí bora na mina que mina ba conectar os internet a Guinea wing. Boya na ba firmas. Mina ba ler min zen fonu. Ne edene ne ber solution. Aparte de nzen bia ler min vanyene. Bi boya na ba firma. Bi soma na no bianjema. E vome yon si bernti e ba soma na mojo. Guinée équatoriale da ye korban. Nyenera ye korban. Enyi bia ya na rekomve. Bi ba ma na vongo bia ba sisa. Mo yong ma sisa. Mo ndema sisa. Mo vong mo bor ma sisa. Na jote. Bi tiene do ya bebera. A san kop bidung. An kop mi boan. A se vene bia kop monu. Ne bia ye mkobo. Ga kine mi wumi bor mi ami top vene. Bia dzingfa bia wore mambajo. Eyong bia eyong menden maman bia nuva dini bia como luma sisa. Ane bia información bia somina todos los días. Es para que mini veo yo mini yemne. Ndi bia yana fa bodzam. Bo wonzono man mora won wabo. Ye kanve na tarzam. Makeve. Dzeboma. Meningo den. Ma wuyana. Senyi makum ningana. Ba zono solution neve. Ba zono mo boya. Mo bangda kavak. E dibia za bo sebo to Madrid. Na ba reunión bo seba bo Madrid en la ciudad que estás. Ba mana bo acudir. Muchas veces voluntaria posibilidad de to fambarafo. Hay mucha gente que viene no yap. Ne por una situación u otra. Ellos van a planear van a zamdima yefade bo. Wasi tamzama fade siano womo que fue varon vazono wabondo. Por eso muchos de nosotros a nivel bobi kobna. Ellos reuniones, anvara reuniones en Zindabo. No hay posibilidad por algunos motivos que viamos judista, pero si no vivimos en esa misma ciudad, no podemos estar en todo momento. Por muchas condiciones que no nos permite en ese preciso momento. Pero mina bormia minito venenya minito vomte. Oñón tren, oñón autobús, oñón metro, o que vurwin 1 hora, 2 horas, 3 horas. Va a borrar mabuna cada 2 meses. Más o menos, no lo sé muy bien. O que vut cada 2 meses o ken. Ngo kwarana mo nza yotia jote. Ngo boka kanza welom. Boyana jo bamana vongu mayemne nsorsi vobane yene a 50 años nyibi man biareti bi vobane ya do bi ngavana nyone yeningene ninga sene engungo de berbi ede rabo bi a bloquear nsisim ya nam bo amanatak esperance manatak e varang enga vuya ne yang evana nyone nye fa gine ne gine sambarate biya binam varate biya bor biya ligne nye fe to bone bi ba ma na sumni biya ki biya fona na jote bi tia na do yedin bi tia na do ya bebera bi dzanga na de solution sa jubi dung ana jomi boan ana jo bebera. Así que ede mon va mi comme si man avec ir ne ya mo mina le ye tunabo kan yemetom a bere tomenzin una amiga enya ke ye mo we o Cameroun ye ke fo tar fas e faman va ke binge o tar bonyunge ya wa ke fa yun ya mo minava ye na ngo biranyi dzin ayem no dzin temene e bora disfrutar ye mo wenan ye nga tup na zona ke va a desaparecer de tu vida a por los tratos con va venir. Ambaro boñi ñe fo ayebo cualquier mujer ne. Ñe fo no bien cualquier mina ne. Ñe fo no bien cualquier persona ne. O no un desgraciado asesino. Ayuin morca etom. Hace un tema de que ne amba en defensa propia ne bon va yo ayuin wona mete.
Mo bam dzangne mening e moya nzagwima. Nzamvara dzame bwa bim dzamten. E mo mina yinyo ke akigabo. Ano bo yina. Omba fo wing la propia tika ngo binyo to bana nye en ese momento ngo wing directamente seguramente wi fo man. E biare mam abo gineano. Mina ye ke kunya bevombe nza bobo borba via ne bebera abobo bot. E ninge vemina ning. Nzamvara dzamda bobo ne kentem. Nza dzamda lord. Nza dzamene nene ning. Alors abim bura bo mamini won ke mina bo mena bedi. Di mina voir bo dzamene mvang. Yena morenzinge mina so yu men bana vitsang. Na ne bongo yu mo dzamo nemvang. No mora ne boîte mirar ka ne boba bingwa nu ne ba zone kien ya ne mora kom sa mo ya ba wi ba mbimbi adzam. Ye ke fa mbomba adzam. Nzam fara bobo borbo ne kauswan mete betit ba ber maso ke mina. Betit ba bo réflexionnaire ya tema lormina e tiri ya fane nam e ne mas mot ke mi dimani mi bobo bot. Un dimano ne fa una enfermedad mucho peor que cáncer. Nzamvara dzamda boboana. Ndana na ba Guinéano. Guinée, ajoya Guinée équatoriale. Anafa wo voir koyo. Ajo terater bora tendeng. Bia yi solución. Bia bi ben bi ber fo solución e tomo. Nos necesitamos todos decididos para emprender el camino del fin del dolor y sufrimiento y las injusticias de Guinea Ecuatorial. Ngungo ata abwazo yanu, nonkobanu, aboga jumi boan. Et te dire, ma sœur camerounaise, celle qui nous a donné l'information, qu'est-ce que je vais te dire, la sœur voisine? Un simple désolé, et à la fille qui a eu le problème. Je suis vraiment désolée. Toi-même, tu vois comment est la Guinée. On tue les gens tous les jours pour n'importe quoi, n'importe comment. Je peux quand même te dire, même dans ton douleur, ce que je vais te dire, c'est de quand même remercier à Dieu parce que la personne, il pouvait te tuer. Et il allait te tuer. Et dans quelque sorte, Dieu t'a sauvé. En quelque sorte. Tu as perdu un pied, tu as un autre pied, heureusement. Tu as ta pied droite, heureusement. Tu n'as pas perdu les yeux. Dans le mal, il faut quand même essayer de trouver le bon côté des problèmes pour pouvoir t'en sortir. C'est pour te dire, la sœur, je suis vraiment désolée. Et de toute façon, ne te dis pas que le monsieur t'a fait cela parce que tu es camerounaise. C'est pas ça. Tu vis en Guinée, tu connais la situation de la Guinée. Et tu as pu constater que la Guinée est comme ça. C'est comme un pays maudit par le diable. Le diable est là en personne dans tout le monde, dans tout le monde, dans tous les corps. Donc, je sais que tu vas rentrer chez toi au pays. Et si vous pouvez donner les informations comme ta soeur, ton amie nous a informé, comme elle a parlé ce matin, donnez l'information à vos amis de Cameroun. Communiquez-vous entre vous comme vous pouvez de que la Guinée, c'est un pays dangereux. La Guinée, pour n'importe quoi, on te tue pour rien. Il n'y aura même pas des enquêtes pour ça. Pour la mort de quelqu'un. Rien, c'est nul. Ça ne vaut pas la peine. Pour le moment, tant que la Guinée n'a pas changé son gouvernement, tant que l'État est toujours là, avec la même personne, ça ne vaut pas la peine de traverser la Guinée. Ça ne vaut pas la peine la Guinée. Nous les Guinéens, on ne vit plus en Guinée. On ne suit pas en Guinée. On ne peut pas vivre en Guinée. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver n'importe quel moment pour n'importe quoi.
à toi, à ta famille, à n'importe qui. Donc, on essaye de s'éloigner de notre pays qu'on désire être et faire nos vies, nos choses, nos travaux. C'est pas possible la Guinée. Si tu peux pas avoir les possibilités d'aller en Europe, va ailleurs dans un autre pays. La Guinée équatoriale, c'est la misère, c'est la mort, c'est du suicide. Rien n'appartient à personne. Tu essayes de faire même les affaires que vous venez chercher en Guinée parce que tout le monde entend parler de la Guinée pétrole. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas construire une maison. Tu ne peux pas avoir une belle voiture. Tu ne peux pas aller tranquillement dans la ville. Soit guinéen, soit étranger. Donc, restez chez vous, restez tranquille. Vous avez une grande belle vie au Cameroun, beaucoup plus mieux que la Guinée équatoriale. Alors, si c'était possible, rentrer, la Guinée, c'est pas possible. C'est plus clair que rien. C'est pas possible. C'est pas possible, la Guinée. C'est pas possible de vivre en Guinée pour le moment. Alors, vraiment désolé pour toutes les affaires, pour tout ce qui se passe en Guinée, pour tout ce que vous avez eu. Je suis désolée comme Guinéenne. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas faire plus. Je ne peux rien faire. Je ne peux que vous dire vraiment à tout cœur, je suis désolée mes sœurs. Et faites ce que vous pouvez parce que vous connaissez déjà la situation réelle de la Guinée équatoriale. Ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est la réalité qu'on vit en Guinée. Alors, je vous souhaite quand même une belle journée. Protégez-vous comme vous pouvez et rentrez avec vos familles au Cameroun. Pues nada, mi gente, que se cuiden, que emprendan la lucha de muchas formas, de hacer lo que se nos pide de hacer, lo que se os pide de hacer, que son hacer las firmas. Hace unos meses que empezamos a hablar del tema. Hagan eso, porque si no lo hacen, ¿qué van a hacer? Esperar la muerte, a que te ataquen a ti, ataquen a tus hijos, a tu mujer, a tu familia. En cualquier momento es un peligro vivir en Guinea. De cualquier forma, cualquier persona viene con el coche y choca a quien le dé la gana y lo mata y no pasa nada. No hay investigaciones, ni siquiera, ni denuncias, y ¿qué? Ni el juez puede ejercer bien su trabajo. Es un país sin ley. Así que mi gente, que la justicia y el amor de Dios les proteja y estamos unidos sentimentalmente. Os quiero y pasen un buen día, un buen comienzo de semana. Cuídense. Espero que todos que están ahora mismo escuchando los audios que llegan, que vean ese domingo, que vean el año nuevo. Eso espero. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Buen día.